please turn off your cell phone notification. Sekarang mari kita siapkan hati dengan berdoa secara pribadi. Mari kita arahkan hati kita tertuju pada Tuhan saja. Let's quiet our hearts before the Lord. Let us set aside all our plans aside and focus on Him alone. Kita akan menyalakan lilin Advent yang pertama. Kami mengundang Ibu Meli untuk menyalakan lilin yang pertama. We now light the first candle of Advent. We want to invite Ibu Meli to light the first candle of Advent. Terima kasih Ibu Meli. Mari kita bangkit berdiri, please stand. Mari kita dengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Let's hearken the call of worship. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat nyanyian penghormatan kita dengan hati yang bersyukur. Kita mau masuki hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyanyikan Ku masuki gerbangnya, lalu kita lanjutkan Ya Allah baik. Kita mau bergirang bukan karena apapun, tapi selain karena Tuhan Yesus amat cinta pada saya, pada kita semua. Katakan, giranglah jiwaku. Sekali lagi.
enter his gate. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. Rejoice in him. I has made me glad. Oh, he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. Oh, he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. Katakan he is good, ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik-baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia, katakan sekali lagi, dia sungguh baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Mari dengan tetap berdiri, please remain standing. Mari kita naikkan doa syukur kita. Let's lift up our prayer of thanksgiving. Our Father in heaven, thank you, Lord, for this Thanksgiving week. We are thankful for the gift of family, friends, and our church family. Tuhan, terima kasih untuk Thanksgiving minggu ini, dan terima kasih untuk keluarga, teman-teman, dan juga keluarga Tuhan di gereja ini. Thank you, Lord, for Thanksgiving retreat. Thank you untuk retreat kemarin ini. Dan thank you for all the pastors, all our friends, volunteers that blesses us in the retreat. Terima kasih untuk semua pastor-pastor yang melayani engkau dan guru-guru dan semua volunteer, semua yang sukarelawan yang telah memberkati di retreat ini. Thank you for each year we can celebrate your goodness, your gift, and your provision. We pause to praise you that every good and perfect gift comes from you, that we have so much for which we are thankful. Terima kasih Tuhan, kami boleh setiap tahun merayakan kebaikan-Mu, pemberian-Mu, dan penyediaan-Mu. Semua yang baik datang dari-Mu, dan banyak yang sungguh bisa kami syukuri. Above all, thank you for your gift of salvation through your Son, Jesus Christ, from whom we receive forgiveness of sins and life everlasting. Kami sungguh berterima kasih, terutama untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, dan juga untuk pengampunan dosa. Bapa, berkatilah semua hamba-Mu yang akan melayani hari ini. Father, anoint all your servants with your spirit today. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk, you may sit. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau, dengan sukacita ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Our merciful Savior, take great delight in us. Penebus kita yang penuh kasih, melihat kita dengan penuh gembiraan. Mari kita naikkan lagu syukur kita, I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercy of the Lord. Forever I will sing.
tetap duduk, please remain seated. Mari kita dengarkan berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Galatia 5 ayatnya ke-24. Let's listen to God's message of forgiveness. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mari kita bangkit berdiri. Let's stand. Mari, sungguh besarlah cinta Tuhan pada kita. Dia mati untuk kita, He died for our sins. Mari kita nyanyikan lagu And Can It Be?
kembali. Please be seated. Pastor Paul akan membawakan doa, pengakuan doa, dan syafaat. Now let us come to the presence of our Lord Jesus to bring and confess our sins and bring our petitions before Him. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Bapa dalam surga, selamat pagi. Good morning, our Heavenly Father. Terima kasih di pagi hari yang indah ini, Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepadamu. We give you thanks, Father, because on this beautiful day, you have brought us into your house to worship you. Kami menaikkan syukur kepadamu atas pemeliharaanmu dalam hidup kami di hari-hari yang lampau. We give you thanks, Father, for your providence upon our lives in the days past. Kami naikkan syukur kami tidak kekurangan apapun karena Tuhan mencukupi kebutuhan kami. We give you thanks, Father, because we have lacked nothing. You have always supplied all our needs. Kami pun datang kepadamu mengakui kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Kami mohon biar Tuhan ampuni. Basuh kami dengan darah-Mu. So we pray for your forgiveness. And we pray may the blood of your Son Jesus wash us clean. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa dalam surga, kami bersehati berdoa bagi kakak dari Enci Ima yang sedang menderita sakit di Indonesia. Kami mohon supaya Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan Koko dari Enci Ima. Lord, we want to pray for the brother of our sister Ima who is ill in Indonesia. We pray may you place your hands of healing upon him.
May you restore him to good health again. Tapi kami berdoa terutama biarlah Engkau membisikkan kata-kata yang menguatkan dan menghibur dan memberikan damai sejahtera di dalam hatinya. But most of all we pray, Father, that you will whisper your words of comfort, your words of peace that could and will soothe him. Biarlah ya Bapa, biar dia dalam kesendiriannya berserah kepadamu. And we pray, Father, may he surrender all to you. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara kami Herwi di Indonesia yang tengah menjalani perawatan, yang terus berjuang, yang terus bertahan. Biar Tuhan jamah sembuhkan Herwi. Lord, we want to pray for our sister Herwi who struggles to be well again. We pray, Father, may you give her strength to undergo the treatment. May you also touch her and heal her. May you replenish all the cells in her body so that she will be healthy again. Biar Tuhan jamah dia. Biar Tuhan perbaharui semua sel dalam tubuhnya. Biar Tuhan sembuhkan dia. Lord, we also want to pray for our brother Anyao. May you touch him. May you strengthen him. And we thank you, Lord, for the good health that he has enjoyed to this day. Kami pun berdoa buat Anyao. Biar Tuhan jamah dia. Biar Tuhan sembuhkan. Biar dia diberikan kekuatan. Dan kami naikkan syukur Anyao tetap sehat sampai hari ini. We also want to pray, Father, for our sisters, Stephanie and Mira. May you continue to bless them with good health. Biarlah Tuhan juga bersama dengan kedua saudari kami, Stephanie dan Mira, supaya mereka tetap kuat dan sehat. Heavenly Father, we also want to pray for Tante Elvir and Caitlin, that you bless them with good health, that you take the pain away from their bodies, especially for Caitlin, that she will need no more blood transfusion. Bapak, kami berdoa buat Tante Elvir dan Caitlin supaya Tuhan jamah, kuatkan dan sembuhkan mereka, hilangkan sakit penyakit dari tubuh mereka, terutama biar Caitlin tidak harus lagi menambah darahnya. Dear Lord, we also pray for our sister Ai Ratna. Kami bersyukur Ai Ratna ada di tengah kami. Engkau memberi kepadanya kekuatan. Teruslah Tuhan sembuhkan dia. We thank you, Father, because Ai Ratna, the mother of Joseph, is here with us today. We thank you for the strength that you have given her. May you continue to keep her strong and healthy. Kami juga berdoa buat Ci Alwan. Biar Tuhan terus jamah dan kuatkan jantungnya. Dan juga Kok Fabian, biar Tuhan juga jamah dan sembuhkan dia. We also lift up our sister Alwan and our brother Fabian, that you will keep them strong and healthy, that you will touch the heart of our sister Alwan and also the body of our brother Fabian. Kami pun naikkan doa buat Esther dan Sandra, supaya Tuhan bersama mereka berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. We also pray for our sisters, Sandra and Esther. May you be with them, may you strengthen them and keep them healthy. Kami naikkan doa buat Encik Lina di Indonesia, buat Budi di sini, biar Tuhan juga kuatkan tubuh mereka, sembuhkan mereka, mereka bisa kembali berjalan dengan bebas. And we remember and pray for our sister Lina in Indonesia and our brother Budi here. May you also touch them, strengthen them, and enable them to walk again freely. Bapak dalam surga, kami juga berdoa buat Om Kifong yang sedang sakit. Biar Tuhan jamah, tengok dia, kuatkan tubuhnya, sembuhkan semua sakit penyakit dari tubuhnya. We pray, Heavenly Father, for Om Kifong. May you touch him, may you heal him, may you give him strength, Father. Biar Tuhan juga bersama dengan
Tante Sofia dan anak-anak yang mendampingi dia. Biar Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. We pray for Tante Sofia and all the children who keep him company. May you strengthen them and comfort them and keep them healthy and strong. Bapa dalam surga, kami juga sekarang berdoa bagi Susan, bagi Dewi, biar Tuhan jamah, biar Tuhan perbaharui semua sel dalam tubuh mereka dan sembuhkan mereka. We pray for our sister Susan and Dewi. May you touch them, replenish all the cells in their bodies so that they will be strong and healthy again. Kami naikkan doa juga buat Benita, buat engkau Hans, supaya Tuhan juga jamah dan sembuhkan mereka, dan juga Pilar, biar Tuhan jamah lututnya supaya tidak sakit lagi. And we pray for Benita, for Hans, may you also continue to keep them strong and healthy and to heal them, and to also touch the knees of Pilar so that she can walk again without pain. Bapa dalam surga, kami pun berdoa buat Andri, buat Engkau Pardi, buat Encik Ina, biar Tuhan bersama mereka, menguatkan tubuh mereka, terutama memelihara ingatan mereka. Lord, we pray for our sister Andri, for our sister Ina, and also our brother Pardi. May you continue to keep them healthy. May you protect their memories, Lord, so that they will continue to know who they are and who we are. Juga kami mendoakan bagi yang memelihara, menjaga mereka, Engkau Dave, Cik Sinta, dan Ling-Ling, biar Tuhan beri mereka kekuatan dan kesehatan. And we pray for their caregivers, for our brother Dave, for our sister Sinta and Ling-Ling. May you grant them strength and good health so they will be able to continue to care for their loved ones. Bapak, kami juga berdoa bagi korban banjir bandang di Sumatera Utara, di Aceh, di Tapanuli, di Sibolga, dan juga di Padang. Biar Tuhan yang melindungi, menolong mereka yang terkena banjir ini. We pray, Father, for the victims of the flash flood in the North Sumatra, in Aceh, in also Tapanuli, and also in Padang. Oh Lord, we pray, may you protect them. May you help them get through this difficult time. May you help the rescue and the aid that will be delivered. May you protect everyone there, Lord. May you comfort those who have suffered loss. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you our Lord Jesus. Kami doa juga buat bekas tetangga kami, Norma, dimanapun dia berada, biar Tuhan jaga dan bersama dengan dia. And we pray for our former neighbor Norma, that you be with her, that you also keep her strong and healthy. Dan terakhir kami ingat Om Arthur, biar Tuhan bersamanya, memberi kepadanya kekuatan, menjalani perawatan minggu demi minggu. Last but not least, we pray for Om Arthur. May you grant him strength to go through treatment week after week. Biarlah Tuhan yang jamah tubuh Om Arthur. May you touch his body. Biar Tuhan beri kekuatan kepada Tante Sim yang menjaganya. May you also grant Tante Sim strength as she provides care for Om Arthur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang kami mohon berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Joshua. And now we pray, Father, please speak to us through your servant Joshua. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. And we pray all of this in the name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Saudara-saudara, hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Saudara Joshua Lim Chang. Today, the person who will share the word of the Lord is our brother Joshua Lim Chang. Dia adalah suami dari Saudari Ica atau Saudara Karissa. Jadi anak
dari Syafi dan Paul, cucu dari Pendeta John dan Tante Barbara. And so Joshua is the husband of Carissa or Icha. And Icha, as you know, is the daughter of Paul and Syafi Lim. And so she is the granddaughter of Pendeta John Lim and Pastor John and also Tante Barbara. Joshua, may God bless you. Please come up here and share the word with us. Yang akan menerjemahkan adalah Saudari Erlusia. Selamat pagi. I'm going to take this opportunity to first practice a couple of phrases in Indonesian. And you guys can correct me if I'm incorrect. So, satu. Saya menikah dengan Carissa. And dua. Kalian semua cantik dan tampan. He's practicing his Indonesian. He said, "Good morning, I'm married to Carissa and you all look beautiful." Hope you all had a good Thanksgiving. Semoga kalian semua menikmati hari Thanksgiving. It was also really good to be down in Dana Point for retreat. Saya sangat senang bisa ikut retreat di Dana Point. Believe it or not, it was my third time being at the Thanksgiving retreat. Percaya atau tidak, ini adalah retreat Thanksgiving saya yang ketiga. When Carissa and I first started dating in 2023, I had visited for a day. Di awal saat kami berpacaran tahun 2023, saya sempat ikut retreat untuk 1 hari saja. And then I attended my first full retreat last year. Tahun lalu saya mengikuti retreat dari awal sampai akhir. And this year they have progressed me to speaking after the retreat. Dan tahun ini saya diberi kesempatan untuk membawakan firman setelah retreat. But thank you for inviting me to speak. Saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan hari ini. I am very honored. As some of you may know, when I moved up to Northern California, so the Bay Area, I served as a pastor for 7 years before I married Carissa and moved down here to Pasadena. Seperti yang mungkin sebagian dari Anda sudah ketahui, setelah saya pindah ke California bagian utara, saya telah melayani sebagai pendeta selama 7 tahun sampai saya menikah dengan Carissa. So it's always an honor that I get to continue to serve through speaking. Jadi kesempatan ini selalu merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat terus melayani dan berkhotbah. Can I say one thing that I love about this church before I pray and read the scripture? Sebelum kita berdoa dan membaca firman Tuhan, bolehkah saya menyampaikan satu hal yang saya sukai tentang gereja ini? I love that we have lunch every week. Saya paling sukai adalah makan siang bersama setiap minggu. In the bulletin, the message title is Invited to the Banquet. Di pengumuman, judulnya adalah undangan ke perjamuan. So when we talk about a banquet or a feast, this is something that this church has provided every single week. Ketika kita berbicara tentang perjamuan atau pesta, inilah yang selalu disediakan oleh gereja setiap minggu. So I know that it can be hard work sometimes. So thank you to everyone that has helped with it over the weeks and the months and the years. Saya tahu bahwa terkadang ini membutuhkan kerja keras. Jadi terima kasih untuk semua orang yang telah membantu selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. My favorite Indonesian word is sedap. Kata-kata yang paling saya suka adalah sedap, delicious. Yeah, it is always so sedap. All right, so are we ready to pray and get into God's word? Siap? Okay, mantap. All right, let's pray. God, thank you for your scripture. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. We give you this time. Kami persembahkan waktu ini kepadamu. I pray that you would bring light and understanding to your scripture. Saya berdoa agar Engkau memberikan terang dan pemahaman atas firman-Mu. May people forget anything that comes from my own mouth.
Semoga orang melupakan apapun yang keluar dari mulutku sendiri, but anything that comes from you, tapi semua yang berasal darimu, may they be like seeds planted in our hearts. semoga itu seperti benih yang ditanam di hati kami. May they be watered and grow and produce fruit in our lives through your Spirit. Semoga benih itu disirami dan tumbuh serta menghasilkan buah dalam hidup kami melalui roh-Mu. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. So today we are in Luke chapter 14. Mari kita buka Lukas 14. And so I didn't know if we were going to have scripture reading before we started. Saya tidak tahu kalau kita akan membaca firman sebelum kita mulai. So if you are able to, let us turn to Luke 14 together. Jadi kalau bisa, tolong buka kitabnya Lukas 14. So I'll take it section by section, and then Elise will also read it for us as well. Saya akan membaca ayat demi ayat dan Elus akan membacakan juga. All right. So one Sabbath, when he, this is Jesus, went in to eat at the house of one of the leading Pharisees, they were watching him closely. There in front of him was a man whose body was swollen with fluid. In response, Jesus asked the law experts and the Pharisees, "Is it lawful to heal on the Sabbath or not?" But they kept silent. He took the man, healed him, and sent him away. And to them he said, "Which of you whose son or ox falls into a well will not immediately pull him out on the Sabbath day?" They could find no answer to these things. Pada suatu hari, Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membatahnya." So right away, what can we see in this first verse? Jadi apakah yang kita bisa petik dari ayat pertama ini? First, we can see that it is set on the Sabbath, Hal yang pertama, cerita ini terjadi pada hari Sabat, which is at the time one of the most legalistic observances in the Jewish tradition. di mana hari Sabat adalah ritual keagamaan yang paling legalistik dalam tradisi Yahudi. Something that was meant for rest became a list of don't do this, and you can only do this on the Sabbath. Yang semestinya untuk hari istirahat malah menjadi daftar larangan dan peraturan pada hari Sabat. And it was set by the religious leaders. Dan ini ditetapkan oleh para pemimpin agama. It became this very heavy burden on those who wanted to please God. Dan ini menjadi beban yang sangat berat bagi mereka yang ingin menyenangkan Tuhan. Because if you break a rule on the Sabbath, even if you didn't mean to, that somehow meant you were less holy. Karena pelanggaran pada hari Sabat, walaupun secara tidak sengaja, tetap akan diartikan sebagai kekurang kudusan. And so it's on the Sabbath that Jesus goes in to eat at the house of one of the leading Pharisees, and they were watching him closely. Pada hari Sabat itu Yesus pergi makan ke rumah salah seorang pemimpin orang Farisi dan mereka mengawasinya dengan seksama. And that's because at this point in Jesus' ministry, he had caused them a lot of headache and they wanted to find anything wrong with him. Karena pada saat itu pelayanan Yesus telah membuat mereka pusing dan kewalahan. Itu sebab mereka ingin mencari kesalahan pada diri Yesus. It just so happens that there's a man in front of Jesus whose body was swollen with fluid. Di depan Yesus ada seorang pria yang tubuhnya bengkak dipenuhi cairan.
I had no idea what this could have looked like until one of my friends had gotten really sick after having some complications with COVID. Saya kurang bisa memahaminya, membayangkannya, sampai salah satu teman saya jatuh sakit parah karena komplikasi COVID. He is a relatively big guy, but he lives a healthy, active lifestyle. Badannya memang besar, tapi dia mempunyai gaya hidup yang sehat dan aktif. After a few long weeks of recovering from COVID, Beberapa minggu setelah pemulihan yang panjang dari COVID, he was still having trouble walking and he lost his breath every time he went up the stairs. dia masih kesulitan berjalan dan kehabisan napas. And he was having terrible headaches and had tons of swelling in his legs and in his arms. Dia juga merasakan sakit kepala yang berat dan mengalami banyak pembengkakan di kaki dan lengannya. One day, he decided to drive to the emergency room. Suatu hari dia pergi ke UGD. And if he had not gone to the ER when he did, the Kalau- doctor said he could have died. Kalau dia tidak pergi, dia bisa saja meninggal dunia. It turns out that he had something called congestive heart failure. Ternyata dia sedang menderita gagal jantung kongestif. So it's this condition that your heart can no longer pump effectively and water and fluid builds up in your body. Kondisi ini menyebabkan jantung tidak dapat memompa cairan. And they had to put him on diuretics, and he literally got rid of, he peed out all of the 25 pounds of water in his body. Mereka harus memberi dia obat diuretik dan keluar sampai turun 25 pon. And so it was a very scary moment for him. Sekarang dia harus, ini sungguh sangat menyeramkan bagi dia. And I'm not saying that this guy in the passage has the same thing. Saya tidak berkata orang yang di Alkitab mengalami hal yang sama. I'm saying that a body swollen with fluid is not a fun experience and it's not a normal thing. Saya hanya mengatakan tubuh yang bengkak karena cairan bukanlah pengalaman yang menyenangkan dan bukanlah hal yang normal. And it's something that needs to be addressed or dealt with right away. Dan mesti diatasi secepatnya. In any case, this particular situation that Jesus finds himself in seems like a trap. Bagaimanapun juga, situasi yang Yesus hadapi terasa seperti jebakan. The Pharisees were watching him closely. Orang-orang Farisi mengamatinya dengan seksama. Would he heal the man, Apakah ia akan menyembuhkan orang ini? or would he overlook the man? Ataukah ia akan mengabaikannya? We remember the parable of the Good Samaritan. Ini sangat mirip dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Would he treat the man like the priest or the Levite that overlooked the half-beaten man? Apakah ia akan menyembuhkan orang Samaria ini seperti orang Lewi dan imam? Atau dia akan mengabaikannya? And here's the reason why it could be a trap. Dan inilah alasan mengapa hal ini adalah suatu jebakan. Because one of the rules on the Sabbath was that there was no work of any kind that was permitted. Karena salah satu peraturannya adalah orang tidak diperbolehkan bekerja pada hari Sabat. So healing is work. Jadi kesembuhan adalah pekerjaan. And Jesus even brings up later on in the conversation that you would save your son or your precious livestock if they were to fall into a well on the Sabbath. Yesus bertanya, apakah mereka akan menyelamatkan anak atau ternak mereka jika jatuh dalam sumur. And so when Jesus asks, is it lawful to heal on the Sabbath or not? Apakah menyembuhkan pada hari Sabat dibolehkan? They are silent. Mereka pun diam. To them, it is not lawful to heal on the Sabbath. Bagi mereka menyembuhkan pun tidak boleh pada hari Sabat. But if they were to answer in that way, they are at risk of sounding like they have no compassion for this man who is very clearly in need. Tetapi jika mereka menjawab seperti itu, mereka akan terdengar seperti mereka tidak memiliki belas kasihan kepada orang yang jelas-jelas membutuhkan pertolongan ini. They kept silent. Mereka diam.
They couldn't say yes, Karena mereka tidak bisa berkata iya. but they also couldn't say no. Mereka juga tidak bisa berkata tidak. It's at this point that Jesus takes him, healed him, and sent him away. Saat inilah Yesus menyembuhkan orang itu, menyuruhnya pergi dan menyuruhnya pergi. And to them, the Pharisees, he said, "Which of you, whose son or ox falls into a well, will not immediately pull him out on the Sabbath day?" Dan kepada orang Farisi, Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang anaknya dan lembunya jatuh ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar pada hari Sabat? They could find no answer to these things. Mereka pun tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Why is this so convicting for the Pharisees? Mengapa hal ini begitu menegur orang Farisi? Why is it so challenging? Mengapa sulit bagi mereka menjawab? Why did it silence them? Mengapa hal ini membungkam mereka? Because they would be willing to break the laws of the Sabbath for their own interests, but they still insisted on others following the laws of the Sabbath. Karena mereka bersedia melanggar hukum Sabat demi kepentingan mereka sendiri, tetapi bersikeras agar orang lain mengikuti hukum Sabat. And this is really a challenge to all churches. Dan ini merupakan tantangan bagi semua gereja. We are naturally willing to bend and adjust our own beliefs for our own purposes and our own interests. Kita pun sangat mudah membengkokkan apa yang kita percayai untuk memenuhi kepentingan diri kita sendiri. But what do we see that Jesus cares about? Tetapi coba kita melihat apa yang Tuhan Yesus pedulikan. Does Jesus break the law of Sabbath that the Pharisees have set? Apakah Yesus melanggar hukum Sabat yang ditetapkan oleh orang Farisi? He absolutely does. Tentu saja. He heals someone on the Sabbath. Dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. So what does it say that Jesus cares about? Jadi, apa yang sebenarnya Yesus pedulikan? He cares that this man who he has just met, who has been suffering, is restored and made whole. Ia peduli agar orang yang menderita ini, yang baru saja ia temui, bisa dipulihkan dan disembuhkan. At least physically. Setidaknya secara fisik. But we know that Jesus cares more than just our physical bodies. Namun kita tahu bahwa Yesus peduli lebih dari sekedar tubuh fisik kita. He cares about all parts of us. Ia peduli pada seluruh bagian diri kita. He cares about our physical health. Kesehatan fisik kita, He definitely cares about our souls and our spiritual health. kesehatan rohani kita, And he even cares about our mental and our emotional health. bahkan kesehatan mental dan emosional kita. He cares about all aspects of our lives. Semua aspek kehidupan kita. And he wants to give us life. Dan dia ingin memberikan kehidupan. And so this situation builds up into not just one lesson, Dan seluruh situasi ini berkembang menjadi bukan hanya satu pelajaran, but two lessons before Jesus gets into his parable. tapi dua pelajaran. I know we all like a good deal, Kita semua suka good deal, so we have a 3-for-1 deal today from Jesus. jadi kalian dapat beli satu dapat tiga. But I promise I'll make it as quick as I can. Tapi saya akan janji membuat seringkas mungkin. So let's take a look. Mari kita lihat. So Jesus tells of a scenario specifically to those that would be that were invited to this Pharisee dinner party. Cerita yang Tuhan Yesus katakan adalah untuk orang-orang yang diundang ke pesta orang Farisi. And Jesus notices something. Yesus memperhatikan sesuatu. It says that he noticed how they would choose the best places for themselves. Yesus memperhatikan bahwa orang yang datang cenderung memilih tempat yang terbaik. So what does he bring up? Jadi, apakah yang Yesus ajukan? He starts off with this. Dia mulai dengan cerita ini. When you are invited by someone to a wedding banquet, don't sit in the place of honor because a more distinguished person than you may have been invited by your host. Jika engkau diundang oleh seorang ke pesta pernikahan, janganlah duduk di tempat kehormatan, karena mungkin tuan rumahmu
telah mengundang orang yang lebih terhormat darimu. The one who invited both of you may come and say to you, 'Give your place to this man,' and then in humiliation you will proceed to take the lowest place." Mungkin orang yang mengundang kamu berdua datang dan berkata kepadamu, "Berikan tempatmu kepada orang ini," dan kemudian dengan malu hati engkau akan melanjutkan dengan mengambil tempat yang paling rendah. But when you are invited, go and sit in the lowest place, so that when the one who invited you comes, he will say to you, "Friend, move up higher." You will then be honored in the presence of all the other guests. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata padamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. For everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. So this is pretty straightforward. Jadi ini cukup mudah dimengerti. Jesus basically says, don't take the place of honor for yourself. Yesus pada dasarnya berkata, jangan mengambil tempat terhormat untuk dirimu sendiri. You never know if there is someone more honorable or more distinguished than you are. Siapa tahu ada seorang yang lebih terhormat atau lebih terhormat daripada dirimu. If you try to take the place of honor that doesn't actually belong to you, you may be asked to give the spot that rightfully belongs to them. Jika kamu mencoba mengambil tempat terhormat yang sebenarnya bukan milikmu, kamu mungkin diminta untuk menyerahkan tempat yang seharusnya menjadi milik mereka. And then, it's kind of an awkward and embarrassing situation for you. Dan itu akan menjadi situasi yang agak canggung dan memalukan bagimu. So, Jesus' life advice here is when you are invited, go and sit in the lowest place. Jadi inilah nasihat Yesus, ketika kamu diundang, pergilah dan duduklah di tempat yang paling rendah. So that when the one who invited you comes, he will say to you, "Friend, move up higher." Sehingga ketika orang yang mengundangmu datang, ia akan berkata kepadamu, "Sahabat, duduklah di tempat yang lebih tinggi." You will then be honored in the presence of all the other guests. Maka kamu akan dihormati di hadapan semua tamu lainnya. For everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. Karena setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Good life advice, right? Bukankah ini nasihat hidup yang bagus, bukan? Let the person in charge decide who gets honored. Biarkan orang yang punya kuasa menentukan siapa yang dihormati. One of the things that I've had the opportunity to do for several seasons now, whether up in the Bay Area or here in Southern California, is coach high school volleyball for boys and girls. Salah satu kesempatan yang saya beroleh beberapa waktu ini, baik di Bay Area ataupun di California bagian selatan, adalah melatih tim voli SMA. And let me tell you, this kind of advice is absolutely so true for team sports. Dan percayalah, nasihat seperti ini adalah yang paling tepat untuk tim olahraga. I cannot tell you how many athletes who come out for a team that think that they are better than they actually are. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak atlet yang bergabung dengan tim merasa diri mereka lebih baik daripada rekan-rekannya. And they think they are so good, they think they are so far above their peers, and they can disregard and disrespect the principles and the values and instruction set by the coaches and the program. Mereka merasa jauh di atas rekan-rekan mereka dan mengabaikan serta tidak menghormati prinsip, nilai, dan instruksi yang ditetapkan oleh pelatih dan program. Even if they show potential, Meskipun mereka menunjukkan potensi, even if they have the skills or the athleticism, meskipun mereka memiliki keterampilan atau kemampuan atletis. as a coach, I would much rather have a player who may not have as much skill or potential, but they have the humility to learn and grow and treat their teammates with respect. Sebagai pelatih, saya lebih suka memiliki pemain yang mungkin tidak memiliki sebanyak potensi, tetapi mereka memiliki kerendahan hati untuk belajar, berkembang, dan menghormati rekannya yang lain.
And for the players that I've mentioned before, Untuk pemain yang saya sebutkan sebelumnya, the ones that think that they are so much better than everyone else, yang merasa dirinya di atas rekan-rekan lain, when they get cut or put on a lower team, in my mind, it's like, yes, justice is served. ketika mereka dicoret dan ditempatkan di tim yang paling rendah, yang lebih rendah level ya, di pikiran saya sepertinya ya keadilan ditegakkan. They're humbled in many ways. Mereka belajar untuk rendah hati. But what does this have to do with how we live out our faith? Namun apa hubungannya ini dengan cara kita menjalani iman kita? The same principles apply. Prinsip yang sama berlaku. We have to understand that we are all invited and welcomed into God's family. Kita harus memahami bahwa kita diundang dan disambut ke dalam kerajaan keluarga Allah, Just like everyone else. sama seperti orang lain. We don't invite ourselves into salvation because God is the one that extends that invitation. Kita tidak mengundang diri kita sendiri ke dalam keselamatan karena Allah yang mengulurkan undangan itu. We shouldn't put ourselves into places of honor because God is the one who invites and calls and places us into his honor. Kita tidak seharusnya menempatkan diri kita di tempat-tempat terhormat karena Allah yang mengundang dan memanggil dan menempatkan kita ke dalam kehormatannya. We don't glorify ourselves because God is the one who gets ultimate glory. Kita tidak memuliakan diri kita sendiri karena Allah yang patut mendapatkan kemuliaan tertinggi. We are all under his glory and his authority, whether we want to recognize it or not. Mau tidak mau kita semua berada di bawah kemuliaannya dan otoritasnya. But for those of us who follow Jesus, we submit and we humble ourselves before him. Tapi bagi mereka yang mengikuti Yesus, kita tunduk dan merendahkan diri di hadapannya. And he exalts and lifts us up in the end. Dan dia akan meninggikan dan mengangkat kita pada akhirnya. But it's not because of our own power or doing. Bukan karena perbuatan dan kekuatan kita sendiri, It's all because of him. tapi itu semua karena dia. As we continue reading, Mari terus membaca. what Jesus then turns to the one who had invited him. Dia berkata kepada orang yang mengundang dia. When you give a lunch or a dinner, don't invite your friends, your brothers or sisters, your relatives, or your rich neighbors, because they might invite you back and you would be repaid. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. On the contrary, when you host a banquet, invite those who are poor, maimed, lame, or blind. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. And you will be blessed, because they cannot repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. Dan kau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Wow, after I read this, it really makes me think that this sick man that Jesus had healed wasn't invited. Wah, setelah membaca ini saya jadi berpikir bahwa orang sakit itu sebenarnya tidak diundang. He may have heard that Jesus was going to be there, but the Pharisees were either going to turn him away or they weren't going to lift a finger to help him because it's Sabbath. Dia mungkin mendengar bahwa Yesus akan datang, tapi orang Farisi itu akan menolaknya dan tidak akan menolongnya dan tidak akan memperdulikannya. Karena itu adalah hari Sabat. But anyways, this is a really challenging and convicting part for the church too. Bagaimanapun ini merupakan bagian yang menantang dan menegur gereja. We all like being with our friends. Kita semua senang berkumpul dengan teman-teman. We all like spending time with our families. Kita semua senang menghabiskan waktu bersama keluarga. And even within the Christian bubble, it is safe.
Bahkan dalam lingkup Kristen, semuanya aman. We believe the same God. Kita percaya pada Tuhan yang sama, We generally have the same values. kita umumnya memiliki nilai-nilai yang sama, We get along peacefully most of the time. kita hidup rukun, But kebanyakan waktu. yeah, but Jesus says, when you host a banquet, invite those who are poor, maimed, lame, or blind, and you will be blessed because they cannot repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. Namun Yesus berkata, ketika kamu mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan kamu akan diberkati, karena mereka tidak dapat membalasmu, karena kamu akan dibalas di kebangkitan orang-orang benar. Invite those who aren't like you. Undanglah mereka yang tidak seperti saudara-saudara. Invite those who can't repay you or even think about repaying you. Undanglah mereka yang tidak mampu membalas budi Anda dan bahkan berpikir untuk membalas budi Anda. Invite those who annoy you or even the ones that you would call ignorant. Undanglah mereka yang mengganggu Anda atau bahkan Anda sebut tidak peka. The church in this sense is not like a club or a sport. Gereja bukanlah klub atau tim olahraga. There's no cutoff. Tidak ada yang tidak diundang. All are invited by God. Semua diundang oleh Tuhan. All are welcomed by God. Semua disambut oleh Tuhan. It doesn't matter if you're a person that couldn't care less about God or if you're a person that is desperately searching and seeking God after a life of mistakes. Tidak menjadi masalah bila Anda adalah seorang yang tidak peduli dengan Tuhan atau orang yang mati-matian mencari Tuhan walaupun Anda membuat kesalahan. All are welcomed. Semua disambut, All are invited. semua diundang. And Jesus, in this situation, essentially tells this Jewish leader, invite those who cannot repay you. Dan Yesus di dalam situasi ini pada dasarnya berkata kepada pemimpin Yahudi, dan kita undanglah mereka yang tidak mampu membalas budi. As God's people, we must reflect God's heart. Sebagai umat Allah, kita harus mencerminkan hati Allah. There are so many people in our neighborhoods and our schools and our workplaces and communities that are invited and welcomed by God, but they never have the opportunity to experience Him because the invitations that we extend only go to our brothers and sisters, our relatives, our rich neighbors. Ada begitu banyak orang di lingkungan, sekolah, tempat kerja, dan komunitas kita yang diundang dan disambut oleh Allah, tapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengalaminya. Karena kita mengundang hanya untuk saudara-saudara kita, kerabat kita, dan tetangga kita yang kaya. We are called to invite those who cannot repay us. Kita dipanggil untuk mengundang mereka yang tak mampu membalas kita. And when we extend these kinds of invitations, there are things that no one here on this earth will see or understand. Waktu kita mengundang, ada hal-hal yang tak seorang pun di bumi ini akan melihat atau memahami. Others may never see the courage that it takes to ask. Orang lain mungkin tidak bisa mengerti keberanian yang dibutuhkan untuk meminta. They may never see the amount of week after week effort. Atau melihat seberapa besar upaya yang kita lakukan setiap minggu. They will never see the discouragement or the disappointment that you have to face sometimes. Atau keputusasaan dan kekecewaan yang harus kita hadapi. People may never know the cost to our time or our money. Atau pengorbanan waktu dan uang kita. But God sees you, Tapi Tuhan melihat Anda. and you will be recognized and repaid and rewarded by Him in the end. Anda akan dikenali, dibalas, dan diberi upahnya pada akhirnya.
We may not see the fruit or return when we invite others until the very end, Kita mungkin tidak bisa melihat buahnya dan balasannya. but our calling remains as a church. Tapi panggilan kita pasti sebagai gereja. Invite those who cannot repay you. Undanglah mereka yang tidak bisa membalas budi Anda. The last part of our passage today starts like this. Bagian terakhir bacaan ini dimulai seperti ini. When one of those who reclined at the table with him heard these things, he said to him, "Blessed is the one who will eat bread in the kingdom of God." Yesus berkata kepada tamu-tamu, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Then he told him, a man was giving a large banquet and invited many, and at the time of the banquet he sent his servant to tell those who were invited, "Come, because everything is now ready." Sorry, tadi saya salah. Berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. But without exception, they all began to make excuses. The first one said to him, "I have bought a field and I must go out and see it. I ask you to excuse me." Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Another said, "I have bought 5 yoke of oxen, and I'm going to try them out. I ask you to excuse me." Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. And another said, "I just got married, and therefore I'm unable to come." Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. So this time, Jesus is talking to one of the people at the table. Jadi kali ini Yesus sedang berbicara kepada salah satu orang di meja itu. And the guy says, "Blessed is the one who will eat bread in the kingdom of God." Dan orang itu berkata, berbahagialah orang yang makan roti dalam kerajaan Allah. And this is very true. Dan ini benar. Those that are invited to God's banquet are truly blessed, whether now or in eternity. Mereka yang diundang ke perjamuan Allah sungguh diberkati sekarang dan kekekalan. And the person who eats the bread in the kingdom is blessed. Orang Farisi dan ahli hukum Taurat ini diberkati. So this Pharisee or Jewish law expert gets it right. Mereka benar. The parable is how Jesus responds to him. Dan inilah yang Yesus tanggapi. And you can see how person after person gives excuses to the man giving this large banquet. And let's see what happens next. Mari kita lihat setelah ini. Sorry, I missed that one. Oh, that's okay. Okay, so in verses 21 to 24, it says this, so I'll read it all in English and then Elise will follow. So the servant came back and reported these things to his master. Then in anger, the master of the house told his servant, "Go out quickly into the streets and alleys of the city and bring in here the poor, maimed, blind, and lame." "Master," the servant said, "what you ordered has been done, and there's still room." Then the master told the servant, "Go out into the highways and hedges and make them come in so that my house may be filled. For I tell you, not one of those people who were invited will enjoy my banquet." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." The man is ready to have his banquet. Pria itu siap mengadakan perjamuannya.
The invitations are already sent, Undangannya sudah dikirimkan, but they all made excuses. tapi mereka semua berdalih. I have bought a field. Saya sudah membeli ladang. I have bought 5 yoke of oxen. Saya sudah membeli 5 pasang lembu. I just got married, so I can't make it. Saya baru menikah, jadi saya tidak bisa datang. And these are all legitimate excuses. Semua ini adalah alasan yang sah. Big, important life things happen almost every year to us. Hal-hal yang besar dan penting dalam hidup terjadi hampir setiap tahun pada kita. But here's the thing. Tapi beginilah masalahnya. These people were notified ahead of time. Orang-orang ini sudah diberitahukan. It takes a while to prepare a banquet or a feast of this kind. Untuk mengadakan pesta butuh banyak waktu. And now, in a moment of celebration for this man who is hosting this large banquet, they can't come now last minute. Tapi setelah perjamuan sudah siap, mereka memutuskan untuk tidak bisa hadir. You can imagine the sadness. Bayangkan kesedihannya. Imagine the heartbreak. Bayangkan patah hatinya. The passage even says the master was angry. Ayat ini mengatakan yang mengundang marah. These are people the man had intended to invite, Mereka adalah orang-orang yang tadinya ingin diundang, but they are leaving him for fields, for oxen, and for marriage. tapi mereka meninggalkannya demi ladang lembu dan pernikahan. They don't even have to help out with the banquet. Mereka bahkan tidak perlu membantu pestanya. They just have to show up. Mereka hanya perlu datang. You can maybe relate. Anda mungkin bisa merasakannya. There are times when you are ready to host a big party and you're hoping for certain people to show up. Ada kalanya Anda siap mengadakan pesta besar dan berharap orang-orang tertentu akan datang. And then you're so disappointed and sad when they don't for whatever reason. Lalu Anda merasa kecewa dan sedih ketika mereka tidak datang. So you can imagine what it's like for this man who has been looking forward to the day. Jadi Anda bisa bayangkan rasanya. Orang ini telah mengundang banyak orang dan telah menantikan hari itu. The people who he wanted to be there didn't show up. Orang-orang yang ia inginkan tidak datang. And he's like, the banquet is all ready and it's going to happen. Dia bilang pestanya sudah siap, pasti akan terjadi. I'm not going to let it go to waste. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. And whoever wants to come can come, Siapapun yang mau datang boleh datang, even if they were not originally invited. meskipun awalnya tidak diundang. So, in the grand narrative of Scripture, this particular part of the parable is addressing the people of Israel. Jadi dalam narasi agung kitab suci, bagian khusus dari perumpamaan ini ditujukan kepada bangsa Israel. And you could say more specifically the Jewish leaders, Atau lebih tepatnya pemimpin Yahudi. who were the ones that were originally invited to this banquet by God, Yang awalnya diundang ke perjamuan oleh Allah. but they rejected him. Namun mereka menolaknya. They gave excuses. Mereka mencari alasan. So then God brings in the people who are considered culturally dirty or overlooked or even discriminated against. Jadi Allah mendatangkan orang-orang yang dianggap tidak suci secara budaya, diabaikan, bahkan didiskriminasi. And these are the people that get to enjoy God's banquet. Dan merekalah yang menikmati perjamuan Allah. But now, as God's people and church, we must realize that God is doing two things. Sekarang sebagai umat dan gereja Allah, kita harus menyadari dua hal. It's very simple. Sangat sederhana. God is inviting us, and God is calling us to invite others. Tuhan mengundang kita dan Tuhan memanggil kita untuk mengundang orang lain. When God extends his invitation to us, what will we say to him? Ketika kita menyampaikan undangannya kepada kita, apa yang akan kita katakan kepadanya? Will we say, I care more about my land and my house and my possessions? Apakah kita akan berkata, aku lebih peduli dengan tanah rumah dan harta bendaku? I care more about my
business and my career. Aku lebih peduli dengan pekerjaan, bisnis, dan karirku. I care more about my relationships here on this earth. Aku lebih peduli dengan hubungan-hubunganku di bumi ini. And don't get me wrong, these are all wonderful things given to us by God. Dan jangan salah paham, semua ini adalah hal-hal yang indah diberikan Tuhan kepada kita. They should be enjoyed. Semuanya harus dinikmati. But in the choices that we make, do we ultimately value the invitation that God extends to us more than the things that are here on this earth? Namun dalam pilihan-pilihan yang kita buat, apakah pada akhirnya kita lebih menghargai undangan yang Tuhan berikan kepada kita daripada hal-hal yang ada di bumi ini? And as He calls us to invite others, Dan ketika Dia memanggil kita untuk mengundang orang lain, is He showing us the people that we need to extend invitations to? apakah Dia menunjukkan kepada kita orang-orang yang perlu kita undang? Even the people that couldn't possibly repay us, Untuk orang-orang yang tak mungkin membalas kita? the people that are definitely different than us, Orang-orang yang jelas berbeda dari kita mungkin? the overlooked, Yang terabaikan? the discriminated against, Yang terdiskriminasi? the ones our society and culture considers dirty, Yang dianggap kotor oleh masyarakat dan budaya kita? even the ones that the church would consider dirty. Bahkan yang gereja anggap kotor, tidak suci. The banquet of God is already ready. Perjamuan Allah sudah siap. The salvation and celebration that Jesus offers is already here. Keselamatan dan perayaan yang Yesus tawarkan sudah ada di sini. And it will be more glorious in eternity. Dan akan lebih mulia di kekekalan. So, who are those people that God is impressing on our hearts to invite? Siapakah orang-orang yang Tuhan tanamkan dalam hati kita untuk diundang? And the question that I want to leave us with today is, what are those opportunities where we can extend invitations? Kesempatan apa saja yang dapat kita berikan? Let's pray. Mari kita berdoa. God, first we thank you for the invitation that you extended to us. Ya Tuhan, pertama-tama kami bersyukur untuk undangan yang Engkau berikan kepada kami. Knowing that we were far from you, but you loved us first and you brought us in. Meskipun kami tahu bahwa kami jauh darimu, Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dan membawa kami masuk. You rescued us. Engkau menyelamatkan kami. I also pray that we would have your heart, Saya juga berdoa agar kami memiliki hatimu. that you would reveal the physically and spiritually poor, maimed, blind, and lame, Semoga Engkau menyatakan mereka yang miskin, cacat, buta, dan lumpuh secara jasmani maupun rohani. and that you would give us your spirit and courage to invite them to know you. Dan semoga Engkau memberikan kami roh-Mu dan keberanian untuk mengundang mereka untuk mengenal-Mu. I pray this in the powerful name of Jesus. Amen. Aku berdoa ini dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Amin. Amen. Thank you. Thank you. Terima kasih Joshua, Pastor Joshua. It's a very good message for us. Ini adalah pesan yang sangat penting, terutama setelah kita mengadakan Thanksgiving party ya minggu lalu, kita jadi diingatkan. Especially after we have the big Thanksgiving dinner last week, we are reminded untuk mengundang orang-orang yang tidak seperti kita, to invite those who are not like us. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan Goodness of God. Please stand, silakan berdiri. Thank you.
Katakan, I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing. Katakan sekali lagi, I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing, and I will sing of the goodness of God. You may sit, silakan duduk. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Silakan berdiri lagi. We're gonna read the Apostolic Creed together. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan daripada Roh Maria. Sahara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang boleh duduk. Nah, you may sit. Kami ingin mengundang Pak Peter Chua untuk menyanyikan lagu Trust and Obey. We would like to invite Mr. Peter Chua to sing Trust and Obey before we enter Thanksgiving offering. When we walk with the Lord in the light of His word, what the glory He shed on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not the burden we bear, not the sorrow we share, but our toil will be richless repaid. Not a grief, nor a loss, nor a frown, nor a cross, but this blessed we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, terang firman-Nya bercahayalah. Kalau kita patuh, Tuhan serta selalu, asal kita harap dan turun. Hanya turun, hanya satu jalan, bergemarakan Yesus, berharap dan turun. Tiada barang hilang, tiada kesusahan, tapi baik pembalasan Tuhan. Tiada duka sedih, tapi diberkati orang yang berharap dan turun. Harap turun, hanya satu jalan,
gemarakan Yesus, berharap dan turun. Terima kasih Pak Peter. Kemarin retreat salah satu message-nya itu ya, untuk mengetahui God's will, kita mesti menjalani kehendak Tuhan, trust and obey, dan sebaliknya juga. That's also one of the message in retreat last week, and the messages is so beautiful, so if you can, watch it online. Alright, mari kita membawakan persembahan syukur. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Let's do our offering. Saya meminta kesediaannya Ibu Melanisi untuk memimpin kita dalam doa. Amen. Selagi persembahan syukur diedarkan, keluarga Rowena dan Tommy Handoyo dan juga Daniel, adik kita akan menyanyikan lagu God of the Mountain. Life is easy when you're up on the mountain. You've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, 'cause you're never alone. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain, but talk comes so easy when life's at its best. Now you're down in the valleys of trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, and He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times.
the night. Come on, come sing with us for the God of the mountain. He's the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. The God of the day is the God in the night. Thank you so much. Yes, I remember what Chiroena said to me. I can imagine living without God. It's such a hopeless life without God. So with God, we always have hope. Thank you, Chiroena. Mari kita untuk menutup ibadah, mari kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya tahu ya, ini lagu Sunday School. Let's stand up. Please stand. Mari kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Again. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh terakhir sekali lagi jawab kalau Tuhan panggil. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan. Lagu kesukaan Tante Lydia, Tante Ujin. Mari kita terima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa,
May the unceasing love of God the Father dan biarlah persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus bersama dengan kita sekalian. And may the fellowship of His Holy Spirit be with us all. Dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara-saudara silakan duduk, you may sit. Izinkan saya untuk membaca pengumuman. The English version will be on the monitor. Saya akan membacakan hanya yang Indonesia saja. Yang pertama, perayaan Natal bersama BKS GICS akan diadakan hari Sabtu 6 Desember bertempat di Karisma Life Church dan alamatnya tercantum di buletin jam 4 dan ada bazar, ibadah umum, ibadah anak, dan ibadah youth dimulai jam 6.30. Jadi basarnya jam 4, ibadahnya mulai jam 6.30. Seluruh jemaat diundang untuk hadir. Yang kedua, perjamuan kudus akan diadakan minggu depan. Harap jemaat berdoa dan mempersiapkan hati dan pikiran untuk acara ini. Yang ketiga, hari ini akan diadakan latihan paduan suara. Yang keempat, kami ingin berterima kasih bagi mereka semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Yang terakhir, kami ingin mengucapkan selamat datang. Kiranya ada saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Bila saudara tidak keberatan, bisa berdiri dan memperkenalkan nama saudara-saudari. Silakan. Mari kita sambut dulu. Namanya siapa? Istrinya namanya siapa? Oh, Duvin. Hengki dan Duvin, selamat datang. Ada lagi di depannya, maybe? Ya. Sorry, John and James? John and James. And then Sri? Grace. Wow, what a trio. John, James, Grace. Wow, selamat datang. Wow, oke. Ya, oke. Ya, kalau saudara atau sadari belum ada gereja, kami ingin mengundang semuanya untuk datang kembali minggu depan, ya. Oke. Selamat ulang tahun untuk Ofelia Pratama 30 November. Untuk mami saya 30 November, Ibu Shen Shen Jo. Untuk yang tadi nyanyi, Michael Monica 3 Desember. Untuk Ibu Ruth Chow 6 Desember, selamat ulang tahun. Ada 2 lagi nih yang tidak ada di buletin, maaf ya kalau kami ke miss ya. Untuk Markus Ali Desember 1 untuk Papa Ilo saya. Dan untuk Om Frank Von Lutzo Desember 4. Happy birthday. Ya. Kehadiran minggu lalu dan persembahan minggu lalu tercantum di buletin. Dan juga untuk yang melayani minggu depan tolong diperhatikan. Mari kita doa tutup. Bapa kami yang dalam surga, our Father in heaven, terima kasih untuk firman-Mu dan juga boleh untuk waktu yang kami
boleh habiskan hari ini untuk memuji nama-Mu. Lord, thank you, Lord, for your word and for the time that we spent to worship you. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang Kau berikan dari firman-Mu dan juga melalui makanan yang akan kami nikmati. Lord, thank you for the blessing from your word and also from the food that we're going to enjoy. Tuhan, berkatilah waktu yang kami akan lanjutkan untuk makan siang bersama-sama. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati percakapan kami. Biarlah semua yang kami katakan dan lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Lord, thank you for lunch. And Lord, please bless so whatever we do and whatever we say is for your glory. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah usai.